لا شك أن قيام الدولة السعودية أولى وانتشارها الواسع في الجزيرة العربية ونجاحها في رسالة الاستقرار والأمن والحكم الرشيد أدى إلى النقمة عليها، إذا بدأ البعض إطلاق مصطلح الوهابية مع تلك الدعوة لتنفير المسلمين من هذه الدولة والوجهة الصحيحة. ونحن أدعو الجميع للعودة إلى تراث الشيخ محمد الوهاب والبحث في ثناياه عن أي شيء يخالف الكتاب والسنة النبوية المطهرة، ولن يجدوا أين الجديد أو الاختراع في هذه الدعوة حتى يطلقون عليها عشان الألقاب والصفات ويسمونها تتضمن أشياء غريبة خارج الدين الإسلامي. قال ابن الحديث رحمه الله كما جاء في صحيفة الموقرة يسمون الوهابيين، يسمى مذهبنا بالوهابي باعتبار أنه مذهب خاص، وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة اللي كان يبثها على الأغراض. ونحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة، ولم يأتي محمد الوهاب الجديد، وعقيدتنا عقيدة السلف الصالح اللي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح. ونحن نحترم الأئمة الأربعة، لا فرق عندنا بين مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. خامسا لزوم منهج السلف الصالح الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم خير القرون قرني وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. لزوم المنهج الذي سار عليه سلف هذه الأمة وتبوأت هذه البلاد ولله الحمد والمنة وتوجت بالسير عليه، فهي دولة سلفية سنية سنية سائرة على منهج الكتاب والسنة. فلزوم منهج السلف الصالح يعصم من التعصب والتحزب للجماعات أو للتنظيمات أو للأفكار المخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة. فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Himbauan alim ulama Mekah dan Madinah agar umat Islam menjauhi pihak-pihak yang menuduh Mekah Madinah sebagai Wahabi. Tuduhan sebagai Wahabi itu adalah tuduhan yang sangat keji dari kalangan anti-Islam, kaum zindik dan Rafidah yang memang sejak dulu memusuhi Mekah dan Madinah. Siapapun mereka yang telah mengatakan Mekah dan Madinah sebagai Wahabi hendaklah bertaubat kepada Allah Ta'ala sebelum malaikat maut mendatangi mereka. Karena tuduhan itu sangat keji. Syekh As-Sudais adalah seorang ulama besar di Saudi Arabia, imam besar di Masjidil Haram, Mekah. Muratal Al-Qur'annya yang sangat merdu, syahdu bacaannya dan hafalannya yang luar biasa membuatnya sangat dikenal di seluruh dunia Islam abad ini. Prof. Dr. Asy Syaikh Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Muhammad As-Sudais atau lebih dikenal dengan Abdurrahman As-Sudais, lahir di Riyadh, Arab Saudi pada tanggal 10 Februari tahun 1960. Adalah imam dan khatib Masjidil Haram yang juga menjabat sebagai ketua umum pengurus Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
Tempat lahirnya lebih tepat di kota Al-Bukairiyah, yang saat ini berada di Provinsi Qasim. Ia menjadi imam dan khatib Masjidil Haram sejak tahun 1404 Hijriah. Nasihat beliau yang terkenal. Beliau adalah seorang ulama ahlu sunnah yang merujuki pemahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'-tabi'in. Sebagaimana yang menjadi anutan di Mekah dan Madinah sejak dahulu. Karena banyak juga menurut beliau orang-orang muslim yang mengaku sebagai ahlu sunnah. Akan tetapi mereka memusuhi Mekah dan Madinah. Ciri kelompok yang memusuhi Mekah dan Madinah menurut beliau adalah pihak-pihak yang menjuluki Saudi, khususnya Mekah Madinah sebagai Wahabi. Kelompok yang selalu mencaci maki Mekah dan Madinah dengan julukan Wahabi ini menurut beliau adalah pihak-pihak yang anti-Islam dan ingin memecah belah umat Islam. Sebagaimana yang dilakukan kalangan zindik, Syiah Rafidah. Bahkan di Indonesia saat ini banyak pula pihak-pihak yang mengaku ahlu sunnah namun mengobarkan kebencian mereka kepada Mekah dan Madinah dengan menjuluki sebagai Wahabi. Dan ini menurut beliau memang sangat disayangkan. Karena mereka tidak faham atau memang sudah terhasut kalangan Syiah Rafidah dan kaum zindik yang memusuhi Mekah dan Madinah sejak dahulu. Bagaimana mungkin umat Islam akan dipisahkan dari Mekah dan Madinah, sedangkan Mekah Madinah adalah dua kota tempat lahirnya agama Islam dengan sejarah yang tercatat dengan otentik. Dan bahkan Dajjal pun tak akan mampu memasuki Mekah Madinah, karena negeri ini dilindungi Allah Ta'ala. Hanya orang-orang jahillah yang kerap menjuluki Mekah Madinah atau Saudi sebagai Wahabi. Ketahuilah Islam yang dianuti di Mekah Madinah adalah pemahaman Islam yang hanif, ahlu sunnah wal jamaah yang sebenar-benarnya, yang jauh dari kemusyrikan, kebid'ahan, kekhurafatan. Di negeri inilah para imam mazhab mengembangkan mazhab Sunniyah pertama sekali dan Allah menjanjikan terpeliharanya pemahaman Islam di Mekah dan Madinah hingga akhir zaman. Hanya orang-orang anti-Islamlah yang kerap menjuluki Saudi sebagai Wahabi. Demikian beliau menekankan larangan menuduh Saudi, Mekah dan Madinah sebagai Wahabi. Sehingga seolah-olah bukan ahlu sunnah. Dan ini tuduhan yang sangat keji, sangat berbahaya bagi persatuan umat Islam